Tapos na-open. Si David na shot. Tapos? Tapos na-open yung naliwat. Tapos? Tapos nagmataak. Kay nano? Pinahadok ak. Sa nano? Sa door, nag-open. Diin? Ato sa igbaw. Di na igbaw. Nadto. Sim room. Sa room? Opo. Kay may nano sa room. Na-open a door. Tapos? Tagin. Duso ni Tita Maywa. Tapos? Tapos nawaway tawo. Tapos? Tapos nag-open. Ano na ando? Opo. Bisan naway tawo. Oo. Tapos na shock. Na-shock ka? Opo, na shock. Paano yung shock? Na-open a door. Paano ka na-shock? Ambot. Sila ito nagduso. Paano yung kayo mapag-shock? Nagduso. Na-shock ka? Magaling, artista ito. Good morning, shock. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable,